बुलेटिन में मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। नाज़रीन, मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। तो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। पेट्रोल 24 और डीजल रिकॉर्ड 59 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। आवाम की परेशानियों से आ रही मौजूदा हुकूमत 20 रोज में पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड 84 और डीजल की कीमत में 119 रुपए फी लीटर इजाफा कर चुकी है। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे राना तारिक। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 20 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरा बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 24 रुपए, डीजल रिकॉर्ड 59, मट्टी का तेल 29 और लाइट डीजल की कीमत 29 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे, डीजल 263 रुपए 31 पैसे, मट्टी का तेल 211 रुपए 43 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 207 रुपए 47 पैसे हो गई। हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर अवाम सख्त नाला हैं। खाने पीने की तमाम चीजों के रेट बढ़ गए हैं। जो भी हुकूमत आई है इन्होंने अवाम को तकलीफें दी हैं। गवर्नमेंट ने तो बहुत मायूस किया है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से तमाम चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं। और वाज़ेह रहे, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने पहली मरतबा 27 मई और उसके बाद 2 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया था। तो नाज़रीन, 21 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी है। मुखालिफ तो पहले ही खिलाफ थे, अब हुकूमती जमातों के हामी भी इनको बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं। हुकूमत थी तब भी तो इतना महंगा नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। गरीब आदमी तो मार ही गया बेचारा। मौजूदा हुकूमत जो चल रही है नून लीग की, मेरे ख्याल में ये महंगाई को ख़त्म नहीं कर रहे, ये ज़्यादा बहरान बढ़ा रही है और महंगाई ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। 25 से ज़्यादा तनख्वाह है, मैं पेट्रोल लूँगा, घर में खर्चा डलवाऊंगा, क्या करूँगा बताएं मुझे आप। इन्होंने सोचा होगा कोई भी पार्टी आएगी उन्होंने महंगाई करनी, कोई अच्छे नहीं है गरीब के लिए। बचपन से देख रहा हूँ, आज तक देख रहा हूँ, जो भी हुकूमत आई है इन्होंने अवाम को तकलीफें दी हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। दिन ब दिन बिजली का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हम तो खाने के लिए तरस रहे हैं। ये उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई पर, पीटीआई वाले नून लीग पर इल्ज़ाम लगाते हैं। सारे सही इनमें से कोई भी नहीं। पैदल चलने पे मजबूर हो गया, बहुत महंगा हो गया। वो तबका जिसकी लिमिटेड इनकम है उसके लिए तो जीना बहाल कर दिया इस गवर्नमेंट ने। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर सब्सिडी में नुमाया कमी की गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक माहाना सब्सिडी का तखमीना 127 अरब रुपए से कम करके 98 अरब रुपए कर दिया गया। मई 2022 में सब्सिडी अदायगी का तखमीना 118 अरब रुपए लगाया गया था। मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इकराम होती से। इकराम, बताइएगा कि नई कीमतों के मुताबिक तखमीना कितना लगाया गया है सब्सिडी का? जी, 3 दफा जो ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले जो तखमीना था वो ये था कि आइंदा 6 माह में हुकूमत तकरीबन 1400 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी देगी, लेकिन वो तकरीबन हाफ कर दिया गया है। वो सब्सिडी का तखमीना अब यह है कि 700 अरब रुपए जुलाई से लेकर दिसंबर तक दिए जाएंगे। ये 700 अरब रुपए जो है, ये अगर गुज़श्ता साल से तखमीना लगाया जाए तो ये 14 अरब रुपए ही थे, और अब अगर खपत और दरामद मजीद बढ़ गई तो शायद सब्सिडी की मकदार में जो बाकी बची है 700 अरब रुपए, उसमें इजाफा हो जाए। लेकिन क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा जो खपत है वो भी कम होने का अंदेशा है। और ट्रांसपोर्ट वालों से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि जो रेट अब हम लोगों को देंगे उसमें तो लोग जो अपने गुड्स की ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेंगे, लिहाजा जो डीजल है उसकी खपत बहुत कम हो जाएगी। जून 2022 से तखमीना 15 जून को तीसरी बार जब कीमत बढ़ाई गई तो बदल दिया गया। ये तखमीना पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद और खपत के हजम के पेश नजर चेंज किया गया था। अब ये 15 मई तक जो तखमीना है वो तो 122 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब हुकूमत को तकरीबन 122 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। ठीक है इकराम होती, आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बाखूबी आगाह है। हुकूमत के पास IMF के मुआहिदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। IMF और PTI हुकूमत के दरमियान डील की तफसीलात जल्द सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने ट्वीट में लिखा कि IMF से PTI हुकूमत की डील की तफसीलात से कौम को जल्द आगाह करेंगे।
اور IMF سے معاہدے پر تحریک انصاف کی حکومت نے دستخط کیے، ہم ان معاشی مشکلات سے نکلیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حیران ہوں جن لوگوں نے IMF کے ساتھ اب تک کا بدترین معاہدہ کیا ان کا ضمیر ہے یا نہیں، جن لوگوں نے واضح طور پر برے معاشی فیصلے کیے ان میں سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہے یا نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ لوگ کیسے بے گناہ ہونے کا بہانہ کر سکتے ہیں، قوم جس کرب سے گزر رہی ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر سینٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ، اپوزیشن ارکان نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم کا کہنا ہے وزیر خزانہ کہاں ہیں، انہیں ایوان میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا وزیر خزانہ کے ایوان میں آنے تک بجٹ پر بات نہیں کریں گے۔ آئے پارلیمنٹ کا سامنا کریں، رات کو ڈاکے مارتے ہیں چوری چھپے عوام کی جیبوں پر اور صبح پارلیمنٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ان کو سمن کیا جائے، جب تک یہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے سر، جب تک یہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے بجٹ پہ ہم بات نہیں ہوگی۔ ان کو سمن کریں، یہاں پر ان کو نکالیں ان کو بلوں سے۔ عوام کا صاحب ادھر ہی ہیں جی، ابھی ادھر ساتھ ہی آپ کے کلیگ ہیں۔ اضافہ ہمیں نامنظور ہے۔ اور کاروباری دنیا سے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 55 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب ڈالر 207 روپے کا ہو چکا ہے۔ ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 55 پیسے اضافہ ہو گیا ہے۔ صورتحال کیا ہے جانیں گے شہراز احمد سے۔ شہراز احمد بتائے گا انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے اور دوران ٹریڈنگ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 55 پیسے اضافے کے بعد پہلی مرتبہ 207 روپے کی بلند ترین سطح پر آ چکا ہے، جبکہ انٹر بینک مارکیٹ میں جہاں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے وہیں اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر جو ہے وہ 208 روپے کی سطح پر آ چکی ہے۔ اس حوالے سے فوریکس ڈیلرز کا یہی موقف ہے کہ ایک طرف ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ڈالر کی قدر میں اضافے سے ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں امپورٹ مصنوعات جو ہیں وہ شدید مہنگی ہوں گی، جس کی وجہ سے زر مبادل ذخائر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور اسی لیے روپے کی بے قدری کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور گزشتہ کئی روز سے انٹر بینک مارکیٹ ہو یا اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، لاہور کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 59 روپے تک مزید اضافے کو بہت بڑی زیادتی قرار دے دیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے جانیں گے ہمارے نمائندے فہیم امین سے، جو کہ اس وقت ایک پیٹرول پمپ پر ہی موجود ہیں۔ فہیم امین بتائے گا شہریوں کی جانب سے کیا رائے دی جا رہی ہے۔ جی، پٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور شہر اور پورے ملک میں اس وقت پٹرول کی قیمت 234 ہے۔ اس پٹرول کی قیمت نے شہریوں کو کتنا متاثر کیا انہیں سے جانتے ہیں۔ آپ آفس جا رہے ہیں بھائی جان، اور یہ بتائیے گا کہ کتنا مشکل ہو گیا اب دفتر جانا؟ جی ڈیفینیٹلی، میں ایک آؤٹ سائڈر ہوں تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا کہ میں آفس کے لیے جو پیٹرول کی قیمتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی، یہاں پر اور لوگ بھی ہیں، کچھ ان سے بھی جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، ان کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کتنا روز کا پٹرول ڈلواتے ہیں اور اب کتنا ڈلوا رہے ہیں؟ میرا تو یونیورسٹی کا ڈسٹنس بھی زیادہ ہے، پہلے 200 تک کا لگ رہا تھا جب یہ انکریز ہوا تھا اور اب تو تقریباً 250 سے 260 کا لگ رہا ہے پیٹرول میرا ڈیلی۔ اچھا، کتنی مشکل ہو رہی ہے اب اپنا بجٹ مینیج کرنا؟ بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت فرق پڑا ہے اس سے، پرائس جب سے انکریز ہوئی ہے، رات دوبارہ انہوں نے انکریز کیا، اس کے بعد تو مینیج کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ جی، دفاتر کی طرف جانے والے جو لوگ ہیں انہیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہ دار لوگ جو ہیں ان کے لیے اب پٹرول ڈلوانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور حکومت کو کوئی مناسب سبسڈی دینی چاہیے تھی یا متبادل بندوبست کرنا چاہیے تھا کہ یہ پٹرول کی قیمتیں نہ بڑھتی ہیں۔ اب ان کے لیے دفاتر اور یونیورسٹیز جانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ جی، فہیم امین اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شکریہ ناظرین، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کریں۔ ان کا جس محنت سے آپ نے ہمارے ورکرز کو ریلیف دی، میں آپ کے لیے خاص طور پر بڑا ظلم ہوا تھا، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے ایک پورا احتجاج میں جیلوں میں ڈالا تھا، آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ جی، بڑی آج باتیں ہوئی، میں نے بڑی چیزیں سنی، میں صرف ایک شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، آپ جو پاکستان کی وکلا کمیونٹی جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں
کبھی بھی پہلے اتنی ذمہ داری کسی پہ بھی تھی. پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے، وہ دونوں وکیل تھے، اور جو ہماری آزادی کی، پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تھی، اس میں وکلا کا بہت بڑا رول تھا. اور آج جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس میں آپ کا سب سے زیادہ، اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے. تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ جب عدم اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پہ مجھے ایکسپٹ کر لینی چاہیے تھی. اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسڈر سے واشنگٹن میں. وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا، اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹو تھا، اور امریکہ بڑا ناراض ہے اس کے اوپر. اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا، نو کانفیڈنس کی موشن میں، یہ جو ٹیبل ہو رہی ہے اسمبلی میں، ابھی ہوئی نہیں تھی. 7 کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی. وہ تب آ کے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے. لندن میں پاکستان پروفیشنل فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملکہ برطانیہ سے رواں سال کے آغاز میں نائٹ ہوڈ ایوارڈ لینے والے ڈاکٹر شکیل احمد قریشی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا. تقریب میں پاکستان پروفیشنل فورم کے تمام عہدیداروں نے شرکت کی. سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے. شعبہ طب میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر سر ڈاکٹر شکیل احمد قریشی کو پاکستان پروفیشنل فورم کی جانب سے ایوارڈ دینے کا فیصلہ. ملکہ برطانیہ پہلے ہی ان کی خدمات کے اعتراف میں نائٹ ہوڈ ایوارڈ دے چکی ہیں. ڈاکٹر شکیل احمد قریشی کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ پاکستان پروفیشنل فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی لندن میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت فورم کے چیئرمین ڈاکٹر میاں فرخ حسین نے کی. اجلاس کی میزبانی ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن عتیق احمد نے کی، جبکہ نقابت کے فرائض تنظیم کے سیکرٹری شاہد ندیم نے ادا کیے. اس میٹنگ میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے آن لائن بھی شرکت کی. میٹنگ میں عبداللطیف، محمد شعیب شیخ، ملک تنویر، شاہد ندیم، عتیق احمد، ڈاکٹر جاوید شیخ، ڈاکٹر سائمہ نیاز، شبانہ بہار آغا، نجیب لطیف اور ڈاکٹر فرخ حسین شریک ہوئے. اجلاس میں آئندہ ہونے والی تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا. اس سلسلے میں آئندہ ہونے والی تقریبات میں معروف ماہر طب سر ڈاکٹر شکیل احمد قریشی اور محمد شعیب شیخ کو ان کی خدمات کے حوالے سے ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا. سر ڈاکٹر شکیل احمد قریشی پاکستان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ برطانیہ آ گئے تھے. طب کے میدان میں ان کی خدمات اور ان کے تحقیقی مقالات نے گراں قدر کردار ادا کیا. سال رواں کے آغاز میں ملکہ برطانیہ نے انہیں نائٹ ہوڈ سے نوازتے ہوئے سر کا خطاب دیا. سن 2004 میں حکومت پاکستان نے ان کی پاکستان میں پیڈیاٹک کارڈیالوجی میں کی جانے والی کوششوں کے اعتراف میں انہیں 17 امتیاز سے نوازا. اجلاس کے اختتام پر تقریب کے میزبان عتیق احمد کی طرف سے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. برمنگھم کی جامع مسجد سخی سلطان باہو میں اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کی روک تھام اور مسلم کمیونٹی میں اتحاد و اتفاق کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے. خاوہ راجہ کی رپورٹ دیکھیے. برمنگھم میں عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کی روک تھام اور مسلم کمیونٹی میں اتحاد و اتفاق کے قیام کے لیے جامعہ حضرت سخی سلطان باہو برمنگھم کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. آستانہ عالیہ سخی سلطان باہو کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری کی صدارت میں ہونے والی اس کانفرنس سے مختلف اہم سیاسی و سماجی اور مذہبی و دینی شخصیات نے خطاب کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا میں اسلاموفوبیا اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. بھارت سمیت مختلف
मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुसलमा यकजान होकर जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए फैसला कुन इकदाम उठाए। तकरीब के सदर साहबजादा पीर फयाजुल हसन कादरी ने कहा कि मगरब में मुसलमानों को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं, जबकि तेजी से मुसलमानों के जज्बात को भी उबारा जा रहा है, लेकिन हमें इखलाकियात और कानून के दायरे में रहकर आलमी बरादरी पर दबाव डालना होगा कि वो इस्लामोफोबिया के तदारक और मुस्लिम मकबूजा इलाकों की आज़ादी के लिए इकदाम करे और दुनिया के अंदर मुसलमानों के दोहरे म्यार की पॉलिसी को भी तर्क किया जाए। बैनुल मज़ाहिब और तमाम दर्जाते के जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, इदारे हैं, इलाके हैं, सबको इकट्ठा किया जाए और इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर होने वाले जुल्म व तशद्दुद और कश्मीर के मुसलमानों की दादरसी के लिए जो अभी मौका बना है, इत्तेहाद उम्मत का पैगाम ये है कि नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ जो बातें हिंदुस्तान में की गई हैं उन मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने भारत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि पैगम्बर इस्लाम की शान में बेअदबी और गुस्ताही को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, रियासी दहशतगर्दी कर रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उसकी हुकूमती सलाहकार उनके वज़ीरों ने ये जो बयानात दिए तो है इनकी, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम पूरी कौम से, मुस्लिम उम्मा से दरख्वास्त करते हैं मुत्तहिद होकर कि इनके साथ बाइकाट करें और अपना प्रेशर बिल्ड करें। जांच भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं और जो मुजरिम है उन्हें करारे वाक़या सज़ा दी जाए। अब पुलिस ने उनको बुलाया है, लेकिन उससे आगे भी बढ़ना चाहिए कि उनको सज़ा भी होनी चाहिए और इस इंसानी हकूक़ की जो पामाली है और हेट स्पीच है, इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। आखिर में साहबजादा पीर नियाजुल हसन कादरी ने उम्मत मुसलमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी से वाबस्ता ब्लैक एशियन एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप की जानिब से जोहराना दिया गया, जिसमें हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने वाले 13 से ज़ायद नस्ली अक़लियती उम्मीदवारों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी निजात मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट कोकब के अलावा दीगर मेंबरान कसीर तादाद में शरीक हुए। तफसीलात देखते हैं कैसर हबीब की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड में हालिया बल्दियाती इंतखाबात में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने मुल्की अक़लियतों के कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और अक्सर ने शानदार कामयाबी अपने नाम की। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के ब्लैक एशियन एथनिक मिनॉरिटी ग्रुप की जानब से इन अक़लियती उम्मीदवारों के एजाज में जोरहाने का एहतमाम किया गया, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 13 है, जिन्होंने तकरीब में शिरकत की और अपनी कामयाबियों के हवाले से इजहार ख्याल किया। Especially being people from ethnic minorities, you question yourself a lot. That does go with time, and certainly after this re-election, with a 40% increase of first preference votes for my ward, for me in particular, that was a big stamp of approval, and I've come into this feeling completely freed. I only lost by 32 seats anyhow, so that's why I'm totally, certainly proud of myself, and of course of the team who supported as well. But I must say, it's the BME network who really prepped me. Because it's my first time standing, I had absolutely no idea what to do. We stood, 2 of us, in a 4-seat ward. So the chances, and I was second on the list. We are on this island, in this globe, where there's so many different voices and experiences. And you know, when policy is implemented, it affects everybody. I want to extend my thanks to Web Network to provide support, also Safi and work with COCAB, and we had lots of support with Campbell here. जोहराने में पहली पाकिस्तानी निजात मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट कोकब की खसूसी शिरकत के अलावा पूरे स्कॉटलैंड के मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बीम तंजीम की चेयरपर्सन फरा फरजाना ने तंजीम की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की और तमाम अहदेदारों और मेंबरान का तारुफ करवाया। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ काउंसलर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस हवाले से अपने अपने तजर्बात शेयर किए। बाद में 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कामयाब उम्मीदवारों का कहना था कि आज की तकरीब इंतहाई शानदार रही। मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले कामयाब उम्मीदवारों के लिए ये पहली तकरीब
तकरीब थी। सब लोग शहरियों की खिदमत करने के लिए पुरजोश और पुरअज़म हैं। Today I had the honour of attending the BAME SMP event, which was to connect and to reflect and to celebrate the fact that we have the most diverse council group of elected members that we've ever had. I'm delighted to be here today to support the vision for a more inclusive, more diverse, independent Scotland. I think if we all join together as allies and work together, support each other across all the affiliate groups and all the diverse and exciting communities within Scotland. Today we had the SMP BAME Network event in Edinburgh. Mashallah, this is a पहली बार हमने किया है after lockdown ये, और हम सब आए हुए हैं from all different parts of Scotland, Aberdeen, Dundee, Glasgow, Falkirk, Livingston as well, alhamdulillah. और हम यहाँ आए थे इकट्ठे होने के लिए to celebrate कि हमारे 13 ethnic minority councillors elect हुए हैं in the last local government elections. Dinner just now, it's just finished, and mashallah, I was so impressed. We've got 13 councillors that are elected, many of them are females. In fact, it's so impressive. We've got one of the youngest female Muslim Pakistani councillors in Glasgow, and then we've also got the very first BAME candidate, female candidate in Edinburgh. So it's really impressive to see, and it's actually heartwarming to see that we are now becoming part of the bigger community where we can influence, because we can't sit on the outside outlines and sort of look into politics. I am an SNP member and proudly an SNP BAME member, and I would just ask that you think about what values matter to you in your community, and if you really value that, make sure that you vote for independence when that opportunity comes around. But if you really want to make a difference, get involved. Join the SNP and join the SNP BAME network. The BAME network has done an absolutely amazing job, but we need more people from the ethnic backgrounds to come in and join into local politics. अरसा दराज के बाद ये पहला मौका था कि एक तकरीब सजाई गई जिसमें मेंबरान ने बाज़ाब्ता आपस में ज़ाहरी मुलाकात की। तमाम अफराद ने इस अमल को सराहा और ऐसी तकरीबात को आइंदा भी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जी, आज एडनबरा स्कॉटलैंड के शहर में BAME SMP नेटवर्क का एक डिनर का एहतमाम किया गया। इस डिनर का मकसद जो था वो स्कॉटलैंड से इलेक्ट होने वाले लोकल काउंसलर जो कि ब्लैक एशियन एथनिक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इकट्ठा करना था, ताकि कम्युनिटी के साथ उनकी गपशप हो सके और वो हमारी जो भी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकें। कैसर हबीब, 92 न्यूज़। सऊदी अरब में फरीज़ा हज के लिए पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज के काफ़िले मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू हो गए, जहां वो उम्रा की अदायगी करेंगे। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की रिपोर्ट पे। सऊदी अरब में फरीज़ा हज के लिए पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज के काफ़िले मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू हो गए। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से मदीना मुनव्वरा से 13,500 से ज़ायद आज़मीन हज को खुसूसी बसेस के जरिए मक्का मुकरमा पहुंचाया गया, जहां हज मिशन के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी आज़मीन उम्रा की अदायगी के बाद मक्का मुकरमा में क़याम करेंगे, जिनके लिए रिहायशी होटल समेत ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की गई हैं। हुजाज कराम की रहनुमाई के लिए पाकिस्तानी हज मिशन का अमला 24 घंटे मामूर किया गया है, ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसी तरह आज़मीन के लिए तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। डीजी हज इब्रार मिर्जा और डायरेक्टर मक्का मुकरमा साजिद असदी समेत डॉक्टर अख्तर अब्बास और सैयद इमरान शाह का कहना है कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है, जिसको तन्ही के साथ अदा किया जाएगा, और हमारी कोशिश है कि फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने आए पाकिस्तानियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के लिए सऊदी खातून को पैमा नीले अत्तार ने पाकिस्तान जाने के लिए तैयारियां पकड़ ली। पुरज़म सऊदी को पैमा की अगली मंजिल दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर समेत दीगर अफसरान ने सऊदी खातून को पैमा की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि इससे पाकिस्तान की सयाहत मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। तफसीलात के लिए उमैर अली की रिपोर्ट देखिए।
पुरअज़म सऊदी खातून को पैमा का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान जाकर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी। 17 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगी। सऊदी दारा हुकूमत रियाज में सफारतखाना पाकिस्तान में सऊदी खातून को पैमा नेले अतार ने सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर समेत दीगर सफारती अफसरान से मुलाकात की और अपने अज़ाइम से आगाह किया। नेले अतार का कहना था कि उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान जाकर K2 को सर करे, जिसके लिए वो 17 जून से पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, जहां वो K2 को सर करने की मुहिम के अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाकों का भी सफर करेंगी। From Islamabad we're going to go to Skardu, and then from Skardu this is where we basically make our way to the mountain, and it's going to take us 1 week to get to base camp, and we're going to be spending about 45 days on the climb, inshallah, if weather is good. And hopefully when I come back from Skardu, I want to spend 2 to 3 days in Islamabad. I want to visit and spend time in Islamabad, and I'm so excited to see Pakistan in general. It's been a country I wanted to visit a very long time ago, so I'm very, very excited to not only go see the country, but inshallah climb the highest peak in the country. इस हवाले से सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर का कहना था कि पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए सऊदी खातून को पैमा का ये दौरा खास अहमियत का हामिल है। इससे अरब ममालिक का पाकिस्तान की सियाहत की जानब रुझान बढ़ेगा और सफारतखाना पाकिस्तान सऊदी अरब सियाहत के वीजे को आसान बनाते हुए एक दिन में वीजा जारी कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सऊदी शहरी पाकिस्तान सियाहत के लिए जा सकें। टूरिज्म के हवाले से जैसे आपके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी है कि टूरिज़म को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए, और नेली जो कि पहली अरब खातून है कि जो K2 को सर करेगी, उसके विज़िट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए। तो इसी सिलसिले में आज जो है हम इसको यहाँ से खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। इंशाल्लाह इसके लिए हमने सारा बंदोबस्त कर रखा है पाकिस्तान में, और ये जब K2 इंशाल्लाह ये खैर खैरियत से सर करेंगी तो हमारी जो पाकिस्तान में टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन की जो है वो का मौका होगा। सफीर पाकिस्तान समेत दीगर अफसरान ने सऊदी खातून को पैमा की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें पाक सरजमीन पर हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।